A continuación, en Armas de Guerra. Estas armas son inigualables por su poder absoluto de destrucción, preparadas las 24 horas del día para soltar su furia. Del rápido disparador francés 75 usado en la Primera Guerra Mundial a las maravillosas artillerías Howitzer computarizadas de hoy, desde las selvas de Vietnam a las ardientes arenas de Irak, dando la potencia de fuego esencial para cualquier avanzada. Las armas de artillería. A continuación, en Armas de Guerra. De Guerra. Artillería. Un arma de los campos de batalla de hoy probablemente no parecería fuera de lugar en los campos de batalla del siglo XIV. Los cañones de la artillería aún dependen de una idea de hace 600 años, y es la de contener una fuerza explosiva para poder lanzar un proyectil dentro de un tubo. Considerados en sus comienzos como practicantes de magia negra, los artilleros pudieron tomarse hasta mediodía para mandar una bala a solo cientos de metros. Hoy en día, un grupo de artilleros puede acertar en el blanco con exactitud a 15 millas de distancia, 4 veces por minuto. Depression 2888. Quarter 455. 455. Fuse quick. Fuse quick. Let's go. Let's go. Stand by. Potencia de fuego. A través de la historia no ha habido sustituto para la superioridad de la potencia de fuego. Y Tormenta del Desierto no fue la excepción. Al invadir los Estados Unidos la región del Golfo, las tropas de artillería rápidamente se sobrepusieron a las adversidades del lugar y tenían sus armas listas para provocarle el mayor daño posible a los objetivos enemigos, en donde fuese necesario. Kind of difficult getting adjusted to shooting the house in the sand. We had to have adapted and overcome that by putting plywood down underneath the base plate. This is the M10 Deuce Howitzer, 105 millimeters. Been doing a lot of work with it out in Saudi Arabia, and it's been working good for us. It was the norm in Desert Storm to mass fire, which we're very, very good at. As a matter of fact, they mass fires up to 11 battalions on one target, what they call a TOT, time on target, so everything arrives at the same time. The use of artillery there was extremely impressive and made a major contribution to seizing the objectives that they did. En la actualidad, computadoras y satélites hacen posible que los oficiales en control de las operaciones puedan procesar las informaciones y transmitir estas a sus tropas en cuestión de segundos en lugar de horas. The fire direction officer is responsible for taking the incoming call for fire from the maneuver units, processing that fire order, and getting out information data to put on the guns in the fastest time possible with the minimal risk to any friendly troops that are in the area, which is 0. The number of guns the Iraqis actually had on the ground was probably as many, if not more, than the coalition forces. But the way the coalition forces artillery was organized, thanks to electronic computers, thanks to electronic networks, the information got straight back to the command points, went straight to the guns. So whenever one poor unfortunate Iraqi gun fired, they were immediately covered with saturation fire from every gun that was anywhere near. The coalition forces could coordinate their fire so rapidly that as soon as an Iraqi gun was fired, it was virtually silenced.
Una de las armas más efectivas usadas en tormenta del desierto fue el Howitzer M198 de 155 milímetros. El M198 es hoy en día una pieza de artillería de alta tecnología, capaz de disparar 6 rondas por minuto a una distancia mayor de 25 kilómetros. La habilidad de las armas actuales de efectuar disparos rápida y certeramente, que junto con tropas bien entrenadas y la moderna tecnología en comunicaciones, se combinan para crear una intensa e inmediata potencia de fuego, logra así pocos enfrentamientos de resistencia cuando la infantería llega. The 1st Infantry Division, the Big Red One, when they initiated their attack to go through the berm, they laid down about 6,000 rounds of ammunition and about 400 rockets. The result of that was so great that when they went through that berm, they did not get any counterfire from the Iraqi artillery. They didn't have any casualties. And they were able to move through there almost without any resistance whatsoever. Para que estas increíbles armas de hoy existan, algunos problemas básicos tuvieron que ser resueltos. Uno de los más graves de todos era la necesidad de utilizar metales más fuertes para crear armas más grandes y duraderas. The Industrial Revolution made possible great advances in the manufacture of refined steels that size, volume for volume, were much stronger and much lighter than the old wrought iron and other materials that had been used before. Al principio, las armas más nuevas y grandes eran básicamente iguales que sus predecesoras. Pero en cuestión de 40 años, una serie de sorprendentes innovaciones revolucionarían por completo estas armas de hace 600 años. Rifling came first. What that in fact is, it's the grooves inside the barrel that twist the projectile as it is pushed down the barrel. Now this twist makes the projectile spin. And so therefore it stays much more stable in flight for much longer. You point a gun at a target with a pretty fair realization you're going to hit it. Un cañón tipo rifle permite usar un proyectil más largo, grande y certero, el cual puede ir más lejos, con una potencia explosiva más grande que los antiguos cañones de bola. Pero los artilleros aún necesitaban un medio más rápido para disparar. The old muzzle loading days, you had to go around the front, go away with ramrods and all that sort of thing, and it was a long and involved process. With breech loading, all you had to do was quite simply open the breech, bang in another shot and cartridge, and you're off again. A pesar de todos estos avances, un grupo de artilleros bien entrenados solo podía disparar de 1 a 2 disparos por minuto. Pero con una dramática combinación de tecnología disponible, un francés llamado Futot creó una pieza de artillería de 75 milímetros en 1897. La primera artillería realmente moderna había llegado. What it did was it combined breech loading, the new ammunition rifling with a new elongated shell, and it combined all these with a recoil mechanism. Up till that point, guns when they fired, they just literally moved to the rear, because as the shell went out the front, the basic Newtonian laws, the gun moved to the rear. What happened was they actually worked out a way whereby the barrel would slide to the rear under spring or hydraulic pressure and then go back to its former position without the carriage moving at all. You could literally fire the gun as quickly as you could put ammunition to the back. And it had such an effect on warfare that in 1914-18 it was one of the most important guns on the Allied side. Ingenieros alemanes también realizaron grandes mejoras en algunas armas, las cuales serían utilizadas en la Gran Guerra, que muy pronto estallaría. Algunos de los primeros disparos que sonaron en la Primera Guerra Mundial vinieron de los monstruosos Howitzer Krupp de 42 centímetros, los cuales pronto fueron conocidos como las Grandes Berthas. The 42 centimeter howitzer, known generally as the Big Bertha, was a massive, great fault crusher. It was one of the largest caliber guns then built. Basically, it fired a very large and heavy shell
packed with explosive in such a way that it would plunge down onto fortifications and literally drive its way to the fortifications before it actually exploded. Without the use of the Big Bertha, those forts would have held up the German army for quite some weeks, if not months. As it was, they were able to smash them their way through in a matter of days, making possible the big sweep through Belgium and into northern France. Rápidamente las armas de los aliados, particularmente los franceses del 75, ayudaron a detener el avance alemán unos 30 kilómetros en las afueras de París, en la primera gran batalla en el río Marne. Los artilleros franceses dispararon ronda tras ronda al aire libre, y el volumen de disparos de los 75 acababa con columnas enteras de infantería en cuestión de segundos. La artillería alemana respondió efectivamente al ataque desde sus posiciones secretas, haciendo que los artilleros franceses pagaran caro por haber disparado al descubierto. Pero al comenzar a escasear los hombres y recursos de ambos lados, los alemanes temporalmente abandonaron su objetivo de invadir París, y muy pronto comenzaría el establecimiento de la guerra de trincheras. El precio en vidas en el Marne fue muy alto. Las pérdidas de Francia fueron más de 300.000 hombres entre agosto y septiembre de 1914. Casi un sexto de su total de pérdidas en toda la Primera Guerra Mundial. La guerra de trincheras en ambos bandos del frente oriental estaban firmemente excavadas. Una situación similar ocurría en el frente occidental también. Ni siquiera los masivos bombardeos de artillerías, que duraban días, no podían asegurar el avance de la infantería. Un tipo de artillería que era muy bien utilizado en las trincheras era el mortero. The mortar was an old weapon that was reinvented during the Great War. What it does is it actually fires at a very high angle of elevation so that the projectile goes up and comes down at a very, very steep angle and actually reached down into the trenches directly to hit the target. Uno de los principales usos que tenía el mortero en la Primera Guerra Mundial era el de disparar una nueva y mortal arma dentro de las trincheras del enemigo, el gas tóxico. Gas warfare is a terrible monster. You think you're a goner, you choke, you can't see, you burn to be hell. You just think you're a goner, you're going to die right there. It's a terrible feeling. Aún así, la mayoría de las bajas provenían de las armas grandes. Con los frentes inmóviles, ambos lados pudieron traer artillería pesada al frente. Las más poderosas de ellas eran las artillerías montadas en rieles. The railway guns of World War I were mounted on railway mountings. This was quite simply because they were so big and heavy, there was no way that they could be taken at any great speed over the roads behind the battle areas. They could then be shunted along to any part of the battlefront, and it was used to reach right into the German rear areas, smash up railway stations, smash up supply areas, smash up dormitory areas to very great effect. The Germans did much the same sort of thing, but in the main, when it came to railway guns in the First War, the Allies had the edge. Aún así, la pieza de artillería más misteriosa y de mayor alcance en la Primera Guerra Mundial fue un arma alemana llamada París, ya que fue utilizada como un arma terrorista en contra de los franceses en 1918. Esta arma disparaba ojivas dentro de la ciudad desde algún lugar en los bosques de Saint-Germain, a unos 100 kilómetros de distancia. It consisted of a very, very, very long gun barrel. I think it was about 156 calibers long, whereas most guns at the time were 30 or 40 calibers was long. And from a range of 72 miles and hidden away in a forest, it could literally rain shells on Paris. It was 72 miles away from the front line. Nobody had ever heard of a gun firing that distance. Initially had a great morale impact on the French, but the number of casualties inflicted on Paris and the citizens was relatively minor. Many shells fell in empty space in the street, in parks, although it was an extraordinary technical feat for the time. Its military effectiveness was virtually nil. Gradualmente la introducción de armas nuevas, como los tanques y los aeroplanos, ayudaron a restaurar la movilidad a los campos de batalla. Tan
pronto como los nuevos inventos llegaron, las unidades de artillería en ambos bandos comenzaron a atacarlos. Al principio, las armas existentes como la francesa 75, la artillería alemana de 77 milímetros y la artillería rusa de 76 milímetros Putilov se colocaron simplemente en monturas especiales para dispararle a los aeroplanos o se usaban en bajas trayectorias para repeler a los tanques enemigos. Gradualmente aparecieron armas especializadas, pero ninguna de las armas nuevas era realmente eficiente. Usualmente requerían 3.000 proyectiles para derribar a un solo aeroplano. Al final de la guerra, la artillería de los aliados y otras fuerzas comenzaron a reclamar su supremacía. En los años por venir, este sentimiento de superioridad creó también cierto grado de complacencia en el lado de los aliados, mientras las investigaciones alemanas en el arte negro de la artillería continuaban en secreto. Se estaba acercando una nueva era de armas más eficientes y más sofisticadas, y el naciente partido nazi se estaba preparando. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto de fuerzas equitativo, en donde el deber de los artilleros la mayor parte del tiempo había permanecido igual. Pero en la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos en guerra lucharon en contra de una derrota tecnológica. La mayoría de los países aliados no estaban preparados para esta nueva carrera. Continuaban dependiendo de las armas desarrolladas en la Primera Guerra Mundial. El ejército de Hitler estaba claramente al frente. The nation that was perhaps best situated in 1939 for a modern artillery war was Germany, because after 1918, the Treaty of Versailles virtually removed all the artillery they had. So they were free in clandestine conditions to develop a whole new family of artillery. And by 1939, they were well on the way to producing those guns in great numbers, which is what modern war requires, not just modern guns, but large numbers as well. El ejército de los Estados Unidos había decidido modernizar el diseño de sus armas justo después de la Primera Guerra Mundial, pero la producción a gran escala nunca comenzó, dejando que las tropas se entrenaran con las viejas armas como la francesa 75. It's an amazing weapon because it was developed in 1897 and it lasted all these years and we were still using it for training in 41. It was a very fine and accurate weapon, but we needed something that would have more range and more lethality. But the only thing we had for training, some of the other troops didn't have that. They had logs they'd sit across something and use that for training. Pero cuando la amenaza de otra gran guerra se convirtió en realidad, la industria estadounidense se puso en acción, produciendo armas que establecerían los parámetros en los años venideros. El Howitzer M2 de 105 milímetros y el Howitzer M1 de 155 milímetros marcaron la transición luego de la aparición de la francesa 75. La nueva artillería autopropulsada fue también un avance significativo, desarrollado a final de la Primera Guerra Mundial. Estas nuevas armas ayudaron a aumentar la potencia de fuego total de las unidades al proveer una mayor movilidad y flexibilidad. Esta nueva clase fue un gran complemento a las existentes artillerías remolcadas. Una de las más eficientes de estas armas fue la Long Tom de 155 milímetros. We went from the 105, we had the 155, and 155 self-propelled, 155 towed. The Long Tom was a weapon that could reach way out there. It was a gun and not a howitzer. But the workhorse at that time was the 105. A pesar de los numerosos avances de los Estados Unidos, las armas no estaban listas a tiempo para detener los ataques Blitzkrieg, en donde la artillería jugaba un rol. They would suddenly lay down vast areas of fire from artillery pieces. They would be supplemented by dive bombers. They would be supplemented by the infantry mortars. Anything that could be brought to bear on one particular area of landscape where the unfortunately was would be saturated. They would be saturated to such a point that when the armour moved forward, there was virtually nothing to stop it. It would pour through that gap. And as they poured through, the artillery would move out and prevent the enemy moving in from the flanks. Una de las armas alemanas más importantes y versátiles era el Flak de 88 milímetros, creada en secreto a comienzos de 1933.
El 88 probó ser muy eficiente en contra de los tanques enemigos, aeroplanos y también en las tropas. The muzzle velocity of the 88, that was the real reason that you could aim really point blank at a tank. And if you had a thing like that with a relative high reload capacity, you really had examples where one gunner, they killed a battalion of tanks with 3 guns within an hour or 2. Un arma comparable de los Estados Unidos puesta en servicio en 1942 era la Baby Long Tom de 90 milímetros, cuya eficiencia en contra de la infantería enemiga, tanques y aeroplanos, llevó a que se le denominara como la triple amenaza. De los 5.000 cohetes B-1 lanzados en Antwerp, Bélgica, solo 211 pudieron pasar la defensa de los Baby Tom. Pero más que la versatilidad, fue la habilidad del ejército estadounidense de concentrar los disparos de muchas armas a un solo objetivo, lo que permitió su superioridad. World War II was the apex or the high point as far as the artillery use in our history. And the reason it was not because we had that much better weapons or that much better ammunition, but it was because we were very flexible. And the main thing is we could mass our fires from many locations. We could sometimes put 8, 10, 20, 30 battalions on some of the critical targets. This is something that most of the other artilleries couldn't do. La buena comunicación era vital para coordinar un ataque de artillería. El teléfono fue utilizado por los artilleros durante la Primera Guerra Mundial, pero la radio y otros avances trajo un rápido procesamiento y transmisión de información del objetivo a un nuevo nivel. We had a fire direction center, we had observers, we had survey locations, so in case we found a lucrative target, we could bring in artillery from many battalions, and if it was a surprise fire, which we tried to get all the time, we could bring eight battalions, and all the projectiles would arrive at the same time and that would have devastating effect. Tal eficiencia en la comunicación, combinada con la movilidad y la concentración de potencia de fuego, colocó a la artillería estadounidense por encima de las demás. The Russian artillery in World War II used to get their mass fires by putting their weapons hub to hub. We didn't do that. We had our weapons spread out over a large area and they'd converge on the target, but they had a lot more weapons and they'd put them hub to hub and shoot out there and mass their fires that way, which was not very efficient because you could locate them easily and they didn't move that much. We moved around because the thing to do then is if your enemy has artillery and they spot you, you better shoot and move out so that they don't fire counter battery fire. The Germans had 2 problems. One of the problems was that they never were able to mass the fires with the responsiveness to the infantrymen and to the armor that we were. Another problem that they had was that it was amazing how much horse-drawn artillery they had. So they didn't respond as quickly as they couldn't go into position as quickly. They were, of course, hampered by horse-drawn artillery. They didn't have the fire direction system that we had. Pero los alemanes tenían un extraordinario recurso para generar potencia de fuego y su nombre era Gustav. The 80-centimeter railway gun is one of those things which even now it's a subject of fascination to anybody interested in artillery matters. It was the biggest gun of all time, and that's the sole reason why it was built. It was a Wagnerian obsession by Hitler and the Nazi regime to have something that was bigger, that would really be absolutely the greatest gun of all time. And it was a wonder. The thing, the shells were taller than a man. The caliber, the actual width of the barrel was 800 millimeters. To actually service the man it took a battalion manpower strength. But it was only ever used once in action, and that was Sevastopol in 1943. It was very, very effective, but the actual manpower resources of getting that gun across Europe and actually getting it into action and firing it was such that it actually diverted manpower away from the main attack. I always like to think that gun helped the Allies win the Second World War in its own quiet way. Tan pronto como la superioridad de la artillería estadounidense ayudó a cambiar el curso de la guerra,
Blitzkrieg era ahora solo un recuerdo y los aliados estaban avanzando. Luego de la invasión de Normandía, la artillería ayudó a los aliados a penetrar por las playas y a comenzar su movilización a través de los campos. Pronto las tan alardeadas líneas secretas de defensa alemanas fueron penetradas y rápidamente los aliados avanzaron dentro del territorio nazi. I remember the crossing of the Rohr River, where we were stymied for a while, and they massed the artillery fires, everything they could get there, including tanks and tank destroyers and so forth. And we started off early in the morning, and it was the most awesome thing I've ever seen, really. I think we fired about 30 battalions on a particular area, and you could read a newspaper at night. There were so many guns firing, it was daylight. And the roar of them was very devastating. It was very, very effective, and the fire at the other end was very effective also. Los Estados Unidos también realizaban avances en el Pacífico, en donde la tarea básica de la artillería sería la misma que en el otro lado del mundo. The role of artillery is to support the infantry or the armor in their operations. In the Pacific, with the jungles that they met in the initial phases of the war, in the island hopping, they had a entirely different way of using artillery and attempting to support the troops that they had. And I would say, having fought in Europe, their job to support the infantry in the Pacific was much more difficult than we had. Mientras la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su etapa final, los aliados estaban ganando claramente la competencia en tecnología. En la batalla en el Bulge, otra innovación sería revelada y fue conocida como el tiempo variable o espoleta de aproximación. Con las espoletas anteriores, los soldados tenían que calcular el tiempo que tardaría una ojiva en llegar sobre el enemigo para que ésta al explotar causara el máximo daño. Esta era una tarea difícil. Las balas muchas veces detonaban muy tarde en el suelo o muy temprano en el aire. La espoleta VT utilizaba una señal de radio que era devuelta cuando tocaba el suelo, y la ojiva era detonada efectivamente a la altura precisa. As a result of that, you've got an extremely effective pattern of burst above the ground. And extremely effective in the case of the enemy either marching, moving back and forth or in their foxholes. Well, that was a major improvement in fuses at that time. Los cohetes, sin ser una verdadera innovación, hicieron su útil regreso luego de haber sido reemplazados por piezas de artillería más precisas unos 80 años atrás. Fueron producidos masivamente por los aliados y por los ejércitos del eje. A pesar de que aún eran imprecisos, la saturación en volumen de disparos podía ser muy efectiva. Pero el más grandioso avance tecnológico de todos condujo a la guerra rápidamente a su fin y marcó lo que sería el principio de la nueva era atómica. Al surgir la era atómica, los científicos pronto descubrirían que la artillería podría equiparse con ese enorme poder. El arma de 280 milímetros, conocida como Atomic Honey, fue la primera pieza de artillería en disparar una ojiva capaz de portar una carga nuclear. That shell could easily be delivered by a rocket. It could be delivered by an aircraft. Where the gun, the atomic gun, or atomic cannon, call it what you will, scrolls over those methods, is that you can keep on delivering them accurately at any time of the day or night, under any circumstance. And that's it even now. Conventional artillery can fire atomic projectiles, and many guns in the field are equipped with atomic projectiles even to this day. But Atomic Annie was so big and so heavy, it was difficult to move, and it fell out into disuse, not because it was an atomic gun, but because it was such a bitch to move. Aún quedaba una necesidad inmediata de continuar mejorando la artillería convencional cuando estalló la guerra en Corea. Y aunque muchas de esas armas habían permanecido igual desde la Segunda Guerra Mundial,
La artillería de los Estados Unidos había mejorado su habilidad para coordinar los ataques. One of the things they did in Korea that we did not do in Europe was use the box barrage. There they had you had an infantry battalion or some type of unit on a hill mass being attacked by a tremendous number of Chinese. As you know, they outnumbered them tremendously in Korea. They put down a line of fire on both sides of that battalion, and a line of fire in front of that battalion, line of fire behind the battalion. That became a box. When everybody was coordinated, they would lift the line of fire to the rear so the battalion could evacuate and withdraw and come back out of that whole box barrage. But that requires a tremendous expenditure of ammunition, and it requires a tremendous amount of coordination. Aunque el enemigo en Corea era muy evasivo, ayudado por la dificultad del terreno. It was mountainous. They could dig in, they could get behind the hill where you couldn't see them, you couldn't find them with the air observers. So trying to get exactly on the enemy was very, very difficult. And then they had forest, and mainly it was because it was mountainous. And they could hide very easily, and they could dig in very easily. So targets were difficult to find, and once you did find them, they were difficult to hit. En raras ocasiones, cuando las fuerzas de las Naciones Unidas pudieron capturar al enemigo a campo abierto, el efecto de la artillería fue devastador, como fue el caso de la cacería Wonju en 1951. Los aviones de reconocimiento vieron 2 o 3 divisiones de infantería norcoreanas que se movilizaban a través de un área abierta e inmediatamente pidieron un ataque de artillería. Con los avances en técnicas de dirección de tiro y comunicación, la respuesta fue casi inmediata. Luego de solo 3 horas de bombardeo, las divisiones norcoreanas quedaron virtualmente destruidas. Alrededor de 3.500 soldados muertos en ese corto periodo de tiempo. Una vez más, la artillería comprobó que podía sobreponerse a las adversidades del terreno y así operar efectivamente en cualquier tipo de clima las 24 horas del día. Las condiciones en Vietnam probaron ser igual de inhóspitas. In Vietnam, I visited some units who were in water practically, in very terrible situations, where they were in water all the time. Trying to fire from that position is extremely difficult. The terrain was awful, awful, whether you were in the jungle with the high trees or whether you were in a delta with the water. La naturaleza del terreno, en la mayoría de los casos, forzaba a las unidades de artillería a utilizar el potencial de armamento de manera inusual. The difference in the role or the use of artillery was the fact that we had artillery in fire support bases. This was a great perimeter berm. It might be a few hundred yards across, or it might be a half a mile. It might have 1 artillery battery of 4 guns, or 2 or 3, or a whole battalion, or maybe 2 battalions sitting there. And you could interlock the fires between one fire support base, another fire support base, and mass them out there, not only to support infantry operations, but to help defend other fire support bases. En este original y descentralizado campo de batalla, la movilidad era una necesidad principal. En donde el terreno lo permitía, las artillerías autopropulsadas mejoradas como el modelo de 175 milímetros y el M109 de 155 milímetros eran utilizadas con gran efectividad. En las regiones fluviales frecuentemente se utilizaban lanchones como plataforma de ataque que permitían a los artilleros efectuar sus disparos en el lugar en que se les requería.
Pero la llegada de nuevos metales, tales como las aleaciones de aluminio, permitían la construcción de armas más fuertes y más livianas. Una forma de movilidad incomparable fue perfeccionada. The helicopter became a major support to artillery units by being able to carry not only guns to areas where they wouldn't otherwise get, but to keep them supplied when they were in action. Everything had to be brought in by chopper. In many cases, that was the only way to go. And we moved the 105 millimeter howitzer by chopper, and you could move the 155 millimeter howitzer by chopper. En la mayoría de las circunstancias, luego de que cierta área había sido acondicionada por los ingenieros para la colocación de la artillería, los helicópteros eran utilizados para transportar las armas creando las bases de apoyo. La concentración de los disparos desde estas bases frecuentemente impedía a las tropas enemigas la libertad de movimiento necesaria a través de las extensiones de la selva. Esto hacía de estas bases el objetivo principal en los ojos del enemigo. November 1968, 800 North Vietnamese came across the border through that jungle, broke through the berm, over the berm. They came in and got amongst the artillery positions. And there was ferocious hand-to-hand fighting. They finally drove them out, with them having many casualties. The artillery fired 1,300 rounds of direct point-blank fire over top of that berm at the enemy coming at them. That time they used what we call the beehive round. The beehive round, this is a projectile, has a lot of flechettes. The flechette is a little dark, about that big with my finger. Has a little arrowhead on the front, a little bit slimmer than the finger, and the fins on the back. And they're all in this round. When you fire it, it goes out and it spreads in an ever-increasing cone. And it's called beehive because it sounds like a million swarm of bees going through the air. Devastating, absolutely devastating. Al continuar los desarrollos, aparecieron otros tipos de ojivas que utilizaban cargas menores dentro de una ojiva más grande, como la mejorada munición circular convencional, la cual enviaba muchas granadas altamente explosivas llamadas submuniciones. You could put a density of fragments out there that was pretty uniform, and if you're under that, you're going to get it. With normal artillery projectiles, you may get a big piece over here and a little piece over there, and you may be someplace in the middle and not even get hit. With something like this, where you have uniform coverage of little pellets, controlled fragments, you're going to cover the area and there's no one going to be able to withstand that. Las computadoras también comenzaron a aparecer como otra forma de hacer la artillería más eficiente. Originalmente se utilizaron para acelerar los cálculos y para archivar datos de ataque como referencia para un futuro. Las computadoras han revolucionado completamente las sorprendentes armas de hoy día. Ready. Start by wet bag. I see red. All right. Win this much line. 2-9er. Priming. Stand by. Fire. Get it. Hoy, las computadoras y la electrónica permiten que la artillería responda más rápidamente y con mayor exactitud que nunca antes. The use of electronics at the fire control center meant that the time from seeing a target to firing at it was compressed considerably, grew much shorter, and it was possible to engage targets that once upon a time gunners wouldn't have thought of engaging, such as even individual tanks. Once upon a time, the only way to hit an individual tank was to get a whole battalion's guns and fire it at that general area and hope you'd hit it. Now, you could even talk to one particular gun and way over the horizon stand a pretty good chance of hitting that one individual tank. Un perfecto ejemplo de esta nueva habilidad de combate es el Howitzer M109A6 de 155 milímetros, conocido como el Paladín. Instead of having a battery of 4 artillery pieces, the Paladin would be an individual weapon. It can move around under the command of a sergeant. It doesn't need any wired communications. It doesn't need any surveying because it gets its position from the satellites up above.
It has computer systems. It has the ability to fire fairly fast. As a matter of fact, it will be able to put a shot up like this, sort of high angle, another shot lower angle, 3 or 4 or 5, have them all arrive out there on the target at the same time. Una vez que el Paladín recibe una misión de ataque, consigue una posición adecuada para realizar el disparo. La computadora por sí misma consigue la información de ataque, dispara en el objetivo y se prepara para moverse de nuevo. Todo esto en menos de 75 segundos. Es esta habilidad de disparar y moverse evitando así el contraataque enemigo que hace del Paladín un equipo tan valioso en los campos de batalla modernos. La artillería de remolque continúa haciendo avances también, tal como el arma liviana de 105 milímetros M119, producida en Bretaña y en los Estados Unidos. Esta arma es casi 1000 libras más liviana que los anteriores modelos de 105 milímetros, suministrándole a las divisiones aéreas y a las fuerzas especiales un recurso de mejor movilidad y versatilidad en potencia de fuego. En la actualidad, cada vez más de la artillería es autopropulsada. Inclusive los cohetes y misiles se han autopropulsado y computarizado, como los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes utilizados en Tormenta del Desierto, así como sistemas de misiles tácticos más nuevos. Estos nuevos sistemas permiten a la artillería aún más largo grado de capacidad de tiro, de más de 90 kilómetros. Take the MLRS. It has 12 rockets, 6 on either side. It can fire out there many, many miles, can lay down a devastating amount of rockets on a particular area. Then one that's coming into being now is called the TACMS. It uses the same launcher as the MLRS. It has fewer rockets in it, but it has a longer range, carries a lot more submunitions. Sin lugar a dudas, el arma más revolucionaria de la actualidad es el Defensor. Aun siendo un prototipo de remolque, el Defensor será una artillería autopropulsada Howitzer de 155 milímetros, similar al Paladín, y al igual que este, capaz de actuar como una batería de una sola pieza, disparando ojivas a diferentes trayectorias, cubriendo al objetivo en forma simultánea. Pero el Defensor posee 2 atributos adicionales. One of the major technological innovations that's coming in right now is the use of liquid explosives, propellants, as opposed to the old solid propellants. Rather than a gunner pushing a shell into the chamber and adding a propelling charge, he'll put the shell in only, probably by some sort of automated means, and then an automatic system will inject a certain amount of liquid propellant in an aerosol form, possibly, into a chamber, ignite it, and off goes the shell in the conventional fashion. So instead of having a vast magazine of solid charges on artillery of the future, we're going to have a tank, rather like a petrol tank, from which the liquid propellant can be used. Pero aunque la tecnología quizá cambie el diseño de las armas en el futuro, la misión básica de la artillería seguirá siendo la del pronto envío de la ineludible potencia de fuego. This is a big weapon here. The grunts don't have anything big like this. They need fire support where they're getting overran. They would call us back and we would give them fire support so they can accomplish their mission. Artillery still prepares the way for any attack. Infantry, armoured or combined arms, whatever. Artillery clears the way. No matter what battle you look at, back to the Great War, the Desert Storm, artillery functions remain much the same. En una era en que las armas se han transformado en algo tan sofisticado, secreto e inteligente, la artillería continúa teniendo una característica única. Seguirá siendo la única garantía de apoyo de fuego en cualquier clima de día o de noche, inmune a los ataques por formas electrónicas. Una vez la ojiva se aleja del arma, nada podrá prevenir que caiga en donde fue apuntada. Este simple poder y fuerza brutal hizo que Joseph Stalin declarara a la artillería el dios de la guerra.